আমি একটা সময়ও সারা ভারতবর্ষে নীতিকরণে আমি ইনচার্জ তোমার কারণে শুধু আছে গিয়া তাবৎ 8 তারিখ নিশ্চিনি 14 তারিখ জোড়া 10টা ডিস্ট্রিক্ট কমসে কম 10,000 के কোনো डिस्ट्रिक्ट হবে 5,000 हाइके ग्रेडिंग खालायनाय मोदी जी 8 सालनि जे बो सामतांमानि बनो पाब्लिक ना जानकारी रोआनि बाङैनाय एवं जारा जारा माया खबन मानि निबाङै माना निबाङैनाय बनो सेवानि जे प्रोग्राम बो तिनि ठीक একটা সময়ও दिल्ली निचिनि महामंत्री बीएल संतोष जी उत्तर प्रदेश गजेंद्र सिंह जी बरो आं बै कक सानाय सारा भारतवर्ष बरो कक सानाय एवं सिनियरनियो এই সামন্য সঠিকভাবে চারম বাঙিনায় তিনি 14 জন একটা টিম তঙ্গু বড় যত বাইবেনে বড় আসো বইনায় কক সানায় কাজে অর্ডার লিং মাইয়া হারিবাং সিগাং কক সাগ্রাখা আং কক সাউই থামানি পরে আর স্টল কিছু নাইনায় নাইমানি পরে তাকে অরণীয় বাকি কক তংনাই নিরব কিন্তু অরণতেই কক খানাই মা থাংনায় অরণে ভূমিকানন্দ জি কক সানায় অসীম জীব কক সানায় অরণে মঙ্গল দেববর্মা জি কক সানায় কবিতা জমাতে কক সানায় তাদের কেনা জমাতে জীব কক সানায় বিশেষ ক্লাই বাহাইকেনি বেনিফিট তিনি নিচে তলা তলা মনে যা অমনি বাঙিনায় অরণির কক মাখনা নাই খাইনায় তেমনি আনি ডক্টর তোমার মাথায় টং তোমার মা জানাই টং আবনো পিজিটিও তাম টং বনো অরণি কিছু নিরক সিদি এই বয়সে হাহাই খেলাই ফিনায় খালে আপরং কাকে একদম হাতে কলমে শুধু আমি ডক্টর কাছে কই ফিনায় জায়গা স্যাংশন খাই নাই সব কিছু খাই নাই তেমনি তাবো তোমার মাসক ফিখা তাবো মাসক ফিমানে কাকে যদি आं एक लोगों मॉडल एसएनएस स्कूल क्लास 6 पर टिगनी खाके वो मेरिट मा तंनाय वो सठिक भाबे क्लास 6 बर टिगनी जे 5 नि एडमिशन टेस्ट बारो नंबर का हमाना ना अब नंबर का हमाना ना करके वो कहां के केजुअल केजुअल क्लास 5 जमा पढ़ना बेंगली मीडियम स्कूल ठीक मत आने पढ़ता गया खाली मत अब कोचिंग चाहिए प्रत्येक पारा पाराओ चिनी बरफ ने पाराओ सिधियांग मल संकाई पेन जमातिया देवबर्मा त्रिपुरी नुआतिया मरा सिंह जो तमनि जगह संताबो कुजिंग चाहिए बने एक फर्मुला आगामी एक सप्ताह मिसिंग तैयारी खालामनाय ना वो बाहायके मोटामुटी आइडिया 30टा जे जगह जे पाराओ छात्र छात्री दं थाके और टीचर काइसार रथानाय टीचर बीए पास दंनाय बनो मन्टेसरी ट्रेनिंग रनाय बा केजुअल केजिटुनि सिनि क्लास 5 जरा बनो फोरोंनाय बंग फार जरित मांगनाय बंग फा बाहाय के खलायके तो सानो रंजाबाय सिजाके फोरोंनानै बंग फानो बाहायनि तबे दिगिनाय तिनि दिनावनो बुजब मानायके बुजबनाय আর बाहाय के मैमल आरनिया बंग फानो अनेक भूमिका दं जागाव शुधु स्कुल रहला फाइला नाइलिया थाकालिया ऐसा नहीं है बुसाना मनुष्य खलायनि काके हानिबांनि একটা জাতির তিসাবানি কাকে শিক্ষা ন যদি সুতুল নাই কাকে শিক্ষা নষ্ট খাই কাকে সুতুল রমানে আর তিসানাই কাকে শিক্ষা ন সঠিকভাবে খাই কাকে বন 20-25 বছর নাং থাंनाय বন রাজ্যনি এবং দেশনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থাंनाय जों তাবো এইটাই নাই দंगो দীর্ঘ বছর ধরে 71 বছর চালান থাंनाय সিপিএম 35 বছর কংগ্রেস বাকি বছর চালান থাंगा তোমাকে বড় মাধ্যমিক ফেল ন সুইরে কাকে বো ফানি বুমুং কই সুইমাইয়া কোচিং সেন্টার 2002 नि सिनि ताबुक जनातै गरि हाताय चलायनाय दंग दीर्घ 12 বছর आनि नगन बरिरनि हस्टेल खाइरला हाय खाइमिना 2700 माध्यमिक ड्रप आउट न पास खाइरविना विभिन्न जगह ताबो एमए पास हाय पास खाइ ताबो होला जे जिनिस न 10 বছর ফুরিনে রাজ্য সরকার বুম কইল সিগনা সিরেমাইয়া বনসন 7-8 মাস বাই फोरोंगैनाय डिविजन सेकेंड डिविजन खाइ पास खाइ हलतम ওই রকম কোচিং নি তাবো সিরি তলাও जों চাইনা তাবো মোটামুটি একটা প্রস্তাব রেগানি হাজিরানে তংনাই 212 টাকা সাল বেকারনো আর এঙ্গেজ খাইনাय बीए पास खाइजाक एरकम साइ सलाबुरि गरनो एंगेज खाइनाय प्रत्येक पाराओ खाइनाय समस्त जगह सारा त्रिपुराओ खाइनाय बनिबागे एक विप्लव सृष्टि खाइनाय सिनि 2047 सननि जे टार्गेट 25 বছরनि এই 25 বছরनि बिसिङाव समस्त अफिसाव सिनि खुंथाय बारानो अफिसाव आसाबैनाय बनि आलमारिनि चाबि बनि याव तंनाय पेसेन्ट नावानि सिनि प्रफेसर खाइबांनि रखनो सिनि सरकारनो जोंनो निरक मासु बानाय তাই মালে দীর্ঘ 4 বছর তিনি সরকার ঠিকই কিন্তু ও জায়গাও আমার দায়িত্ব রজাগলিয়া যে কোনো কারণে রজাগলিয়া অন্য বিষয় কিন্তু তাবক তেমনখা
6 মাস সামং তাঙ্গিছে आं 5 বছরनि सामों तांगानि ओ जागाव माने ओ नायक सिनेमा ओ अनफ्रा पुरनुगमा हाइमान खाता ताबो काके सिगादे काजै निरबनो सालसा निबा मुख्यमंत्री रजागमा हाइनो आं 6 मास निबाङैनो जनजाति कल्याण दप्तर अर्थात 3 भागेर 2 भाग एरियाते जे जनजाति दंगो बनिबां दायित्व रजागमा काजै बनो बाहायगे त्रां थांनाय बनो एमएलए एमपी जरा चेयरमैन बरनो थांनाय 3 तारिखो नतमानि प्रगाबो बनो तलां थांगैनि बरनि तरफ থেকে सियानि डक्टर ताम तंगरनो खुलुगानि खुनुगुइनाय तार ऊपर থেকে साजेशनाय खलायानि किन्तु इलेक्शन साबि बाय इलेक्शन मानि कारणे इलेक्शन कोड अफ कन्डक्ट खलायनो आरो प्रगाबो बनो मिउनिसिपल एरिया खलायमालिया हाइतिनो ताबो जेटा सिनि 20 टा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङाव जनजाति एसटी रिजार्व दंमानि आरो बिसिङाव 14 टा खलायमानाय 6 टा अंकांके 26 तारिखनि परे 23 तारिख इलेक्शन 26 तारिख रेजाल्ट होनाय बनि परे बाकियाव 6 टा खलाय 6 टा खलायमासिनाय बहके नर्थ डिस्ट्रिक्ट बाय दलाई डिस्ट्रिक्ट आर जागाव